আগে না ঠেল দিছে না ঠেল দিছে পা গোছ কর এক ভাঁজ কর একসাথে গোছ কাছে গেছে এইটাই আমার শুন এইটা বিটল দাঁড়া ভালো করে দাঁড়া प्रेम आनंद क्या हुआ बुनी तो डाना मालचे एदिके सरे मालगुला ताकाय ना रे उड़े त्यारे हिंदी आई भेंगी हमें ए भाग में त्यारा टे तो हबेई रे पूजा से करते হবে बुआ तुम्हारी पड़ी बाबू कोথায় तो पार्टर ই করছিস কেন বে টাটা করছিস কেন